जिसका डर तू दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। यूं तो मैं শরীরের পক্ষে ভালো। টক দই খাচ্ছে, টক খাচ্ছে, এত গরমে আর আবার নাই নাই করবে একটু। তুমি একা একা খাবে কি? আমি ধরছি, খাও না। অনেকগুলো তুলে ফেলে যায়। ছেড়ে দিবি?